में आएगा वो। জহার নমস্কার, মোর নাম লাগে সুনীল কর্মকার আর তোরা দেখছি সুনীল আদিবাসী ব্লগ। আর খুব এক্সাইটেড আহি আজকে 21তম মহাসভাকে আজকে লাস্ট দিন লাগে। আর খুব এক্সাইটেড আহি যাই খাতির আর মজা সে ফুল এনজয় করবো। খুব একদম মানে যেতনা भी ক্রিয়েটর গিলা আহে সবকাইকে লগ পাবো বলকে আশা রাখছি। আর খুব এনজয় করবো, খুব মস্তি করবো আজকে। আর আজকে মানে লাস্ট দিন, আজকে झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी आए, हेमंत सोरेन सर भी आए अंदर। तो আমাদের ওইটাই आदिवासी के जितना भी মানে ভাই বোন গিলা के दुख विपद गला ওগুলো বাতাইলে শেয়ার করবা। আর আশা রাখছি যে সবাই মা যাইকে বেশি হুলস্থুল নাই করবা, যাতে মদ পানি খাইকে নাই যাবা, ওইটাই আশা করছি। আর ধ্যান সে বাতগুলা শুনবা বলকে আশা রাখো দি। আর বেশি নাই বলবো, যেই জহার যে আদিবাসী আর সবকাইকে লগ পাবো বলকে আশা রাখছি। চল হুয়া যাইকে দেখাবো, মজা আছে। ফুল এক্সাইটেড আহি মানে একদম যাই খাতির। তো তোদেরকে বেশি নাই বলবো, হুয়া যাইকে দেখাবো একদম মজা আছে। কী হবে কী নাই, ফুল একদম ধামাকা আমার একদম হবে। মজা আছে, সবকাইকে লগ পাবো বলকে আশা রাখছি। রেডি হয়ে গেলে দেখতে পাচ্ছি এখন মজা আছে। রেডি হয়ে গেলে যাবো আমরা মার্কেটে বরগুলে আমি যাতে আহি। আর আমার সঙ্গে একটা লগর আছে, তোদেরকে দেখাবো। চল আমরা নিকল যাই এখন, মজা আছে। এই যে লগটা আছে দেখছি, আগে তো চিনে পাই তোরা। আমরা মজা আছে এখন যাচ্ছি আর সবাইকে লগ পাবো বলকে আশা করছি। বড়িয়া আছে, সবাইকে রেডি রাখবা। মই भी सबके पूरा एंजॉय फुल एंजॉय হবে, মানে ফুল উৎপাদ হবে। ইয়া আছে দেখছি না, একদম বুড়া গিলা কেলে ঘুরছি আমি জানি না একদম। तो गाइस আমরা निकल जाइए এখন, मजा से देखते पाচ্ছি अंदर यहाँ से बैनर लगाई दे, मैंने वैसे बैनर लगाई दे। तो गाइस আমরা এখন মহাসভা में আসে পাই গেলি। আর यहाँ ढेरे गिला घर बनाला है। तो घरटा सब समाज के की समाज के घर है, मैं তোদেরকে দেখাতে চেষ্টা করবো ভিডিওর যুগে দিয়ে। আর তোরা ভিডিওটা দেখবে বলকে আশা রাখছি। আর এইখানে এই সামনে একটা বাত বল দিব যে আপনার মাইকটা মানে খারাপ হয়ে গেলো, তোরা কোনো রকম অ্যাডজাস্ট করলে যে নেক্সট যাতে এরকম ভুল নাই করবো আমি তোদের সে ওয়াদা করছি। আর তোরা অ্যাডজাস্ট করকে দেখলে থোড়া বুঝাচ্ছি মানে মাইকটা খারাপ হয়ে গেলো। আর এটাই বলবো, বেশি নাই বলবো। আর তোদেরকে দেখাচ্ছি এক সমাজ কি সমাজকে ঘর বানালা হয় সবগুলা দেখাতে কোशिश করবো। চল তবে দেখবা। এটা দাউলি আমরা ব্যবহার করলে আমাদের এটা ফাঁকা বলে এটা জলঘটি আমি সবাই ব্যবহার করে দেখি। তো এই যে এটা সবজি বাড়ি লাগে, আমরা উরহি লাগাইছি ভাত করলা, আর ওই যে ভাগুনিয়া কচু লাগাইছি, আর ওইটা ডাস্টবিন जब देखला हम यहाँ रखिला। चले हम यहाँ गोहाली घर है तो हाल जोए लिया है और सोहराय के हमरा नियम करे तो এটা লাগে। আর এটা আমাদের শাদি খানে ছামড়া বলেলা। তো এটা বর কইনা মণ্ডপ লাগে, তেল হালদি করলে সেই পিড়াটা বসাইতে আমরা করি। আর এটা জল চহা মাটি চহা বলে, মাটি চহা করলে সেই মাটিতে এটা বনাইছি যে ওটা নিয়ম চাই মণ্ডপ লাগে শাদিকে। এটা শাড়ি এইটো বিয়াৰ নিয়ম কৰো আমি। ইয়াত কইনা তেল হালধি এইটো বনাই পেলাই আমাৰ মাৰুৱা বুলি কয়, চামৰা বুলি কয়, ইয়াত বহাই কিনি আগত আমি নিয়ম কৰো। 3 দিন লগ বনি যেতিয়া খাওঁ তেতিয়া 7 দিন তো গৰু গোহালি আছে। এতিয়া আমি দেৱালীত আমাৰ গৰুক আমি ইয়াত মান সন্মান তো মা চৰাইকে নিয়ম কৰা হয়। আৰু তাৰ পিছে আৰু থোড়া বহুত দেখাই দিয়ে কুঁৱা মাটি কোৱা। এটা মাটি কুঁৱা লাগে, মাটি কুঁৱা বাল্টি আহে আৰু পানী উঠবে উঠা লৈছে। তো फिल्टर से हमरा देखाय कोशिश करी आगे खेल माने की वर्तमान हमरा भी यूज करते हैं करे तो एरिया हम दे छोटा मोटा तुलसी थान এটা দেখাই খুঁজি পূজা তুলসী থান লাগে তা। আর এটা আমাদের ফুল চুল তুলিলা এটা আমি। আর আমরা ফুল দেবতাকে পূজা করি। আর এদিকে ফুলবাড়ি বনাইছি ছোট মোটো। তো আর সারু পূজা, আমরা সারু পূজাকে নিয়ম টুকুন দেখাইছি। আর এটা 14 বৈশাখ
धान এখন के समय में कटाई जाए तो हमरा कटाल तो देखा এটা আমরা ধান खेती করলে এটা ধান এরকম মানে মারা দিলে সে উঠাইলা কোনি বলেলা উঠাইলা আর এটা করব নাই ছোট মোটো দেখাই खेती हो দিলে তো আমরা এটা বড়াল গল দেখাই দিলি লগে ডলি আয় সঙ্গে আর ভিতরে এখন থোড়া বহুত দেখাই কোশিশ করব তোরা তো ইয়া ছোট মোটো আর পাকঘর के টুকুন দেখাইছি তো এই যে কেটলি আছে লগে এটা মাড়ুয়া রুটি বানাইছি তো মুড়ি ভাজা বানাই আর ওইটা আমরা আলু কচু সিজা রাখেছি তিলের লাডু বানাইছি থোড়া পাতা পিঠা বানাইছি আর ওইটা অঙ্গর পিঠা মানে খাড়িয়া বানাইলাম ওইটা থোড়া রাখেছি আর তিল পাতা ওটা একটা সুপ চাপা করে চুলা পিন্ডি পিন্ডি গুলা নিমক ভংরা আমটো দিলে এরকম রহে আর কোন বস্তু কুটাকুটি করকে খালে সে মানে কুটনি লাগে ওইটা এটা এরকম বানাইছি আর সাকি রাখা আছে তো পাকঘরকে থোড়া মোড়া ডেকোরেশনটা থোড়া ওইদিকে ঝাঁপি টুপাই গিলা এখন বাগান কে লাগে এখন আমাদের সব বাগান মো করে না বাগান এর লাগে আর থাকে আরো ঘরে এখন সব চলতে আছে এগুলা মুরগি আছে মুরগি গুলাকে সাঙ্গ নিয়া বড়াই রাখি কিন্তু মুরগি গুলা ভাগে গেল মুরগি গুলা ওই যে ঢোল আছে আরো भी है तो विशेष के ढोलटा के हमरा राखे छी और सब गिला अनेक रकम सुविधा ना है ढोल गिला नाम ले जानी दे এটা ঝুমর ঢোল বলে না झूमर ढोल माने ढोल के नाम कोनो है নাই ঢোল বল के है खाली ढोले बोले नहीं ঢোল বল के জানিলা ढोले बोले खाली ঢোলে বলে না আর ওটা ढोले बोले शादी में शादी ढोल को चला चला खनेटा बजाइला और कुछ हमदर मेरा लेम लगे लेम बेटा फुटी के लगा रहो दे चिमनीटा সংরক্ষণ করতে করতে ফুটে গেলে তো এতনাটা তোদেরকে দেখালি नहीं अच्छा ना এতনাটাই সুন্দর সুন্দর কুন্ডা তোদেরকে दीदी थोड़ा बताई दिला हमके थोड़ा बहुत ভাল লাগলো ভাল লাগলো दीदी बताई दिलो বস্তুগুলো দেখলি চিনলি थोड़ा जानली थोड़ा भूमि समाज के বস্তু सब भी जानली तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद দিছি দাদি আর নেক্সট টাইম আগো লক পাবো বলে আশা রাখছি আর দিদির নামটা মোর রিঙ্কি ভূমিজ মোর ঘর চাকরিটা ঠিক আছে লক পাবো পাহাড়িয়া সমাজের ঘর দেখলে তো গাইস এই দেখতে পাচ্ছি এরকম আছে এদিকে দেখতে পাচ্ছি তোরা দেখ ভিতরে মানুষ পুরো সেলিব্রিটি গুলা ভর্তি है ও এদিকে এদিকে বিশাল এদিকে দেখা দে জায়গা দেখা দে তোরা এসব দেখতে পাচ্ছি তোরা গাইস ऐसा पहाड़िया समाज के घर लगे ना पहाड़िया समाज के उपेन पहाड़ी के घर दिखाई दे এগুলো দেখাই তোরা আচ্ছা से দেখাই দে अच्छा से দেখাই দে তো আমরা এখন যাব আর লগে আমরা এখন আমাদের সেলিব্রিটি একটা ছোকরাকে পাইলিও তো আগে পাইলি ভাইকে এদিকে দেখা মুইন ভাই বিকেন ব্রো বিকেন না সব ভাই ভাই তোকে ভাই ভাই বলকে দেখ একে পাইলি লোক আজকে দুই দিন কে আজকে পর আমার একটা ভিডিও में बोल दे ये तो दादा चैनल का नाम बोलता मोर लगे सुनील आदिवासी ब्लॉग लगे सुनील आदिवासी ब्लॉग जैसा होने की वीडियो था यानी আমি দেখে রে বহুত আগে से देखिए तो साइकिल राइडरটা মানে বহুত কেদারনাথ যাইছিলি যে বহুত ভালো লাগলো तो दादा का वीडियो बना रखी है तो देखबो এখন से हां নতুন চ্যানেল है हां देखो ये वीडियो देखो था तो चैनल सब्सक्राइब करवा और दादा का साथ करवा ভালো লাগলো লোক পাকে আর নেক্সট টাইম লোক পাবো বল के आशा रखियो तो ঘরটা कहां तो घर আমার डिगबई में है डिगबई क्या लोग पाबो नेक्स्ट टाइम तो घर का है घर माने माने ना तो इतना दूर साइकिल राइड करते यहां पा गेलो कोई राइड बोल राइडर बना एकदम আমাদের आदिवासी के नाम आलो उल्टा करबे মানে সমাজ के काम में तो मैं जाइला हां কিন্তু साइकिल से केवल राइड करना जाए तो यहाँ डांगर से आदिवासी महासभा आयोजन का है यहाँ মানে সাইকেল রাইড করতে আগে যারা খুব ভালো লাগলো মানে আজকে মুইন ভাই के लोग पाके बहुत ভালো লাগলো तो नेक्स्ट टाइम आरो लोग पाবো जल्दी हो ठीक है आरो लोग घुरे নি শেয়ার করব হ্যাঁ ঠিক আছে তো আই যা গাইস আরো দেখাইলে তোদেরকে নতুন তো গাইস এখন আমরা পর্যা সমাজকে ঘর দেখাতে যাচ্ছি তোদেরকে আর ঢুকে দেখলি যে ইয়া একদম খুবই সুন্দর সে মানে ডেকোরেশন দেহে আর আদিবাসী মানুষগুলো মানে কিরকম থাকে বা পর্যা সমাজের মানুষগুলো কিরকম থাকে কি খায় মানে ওই সবই দেখাচ্ছে মানে আগে দিনে আমাদের আদিবাসী মানুষগুলো কেসা কি খায় কিরকম বস্তু ইউজ করে কি বস্তু ইউজ করে এই দেখ থালি ইয়া কাট আলু রাখা আছে কাঁচা কলা রাখা আছে আর ওগুলা ফাঁড়সা এটা ফাঁড়সা না কি বলে ওইটা এগুলা রাখালা হয় ধান রাখালা হয় ওইসবে মানে দেখাচ্ছে আদিবাসী মানুষগুলো কি কি ইউজ করেলা বা কিরকম থাকেলা ওইসবে দেখাচ্ছে কোশিশ করছে আর খুবই ভালো লাগলো বইনটা বি বাতাই দিলাম আপনাকে থোড়া বহুত তো
তো খুবই ভালো লাগলো। তোদেরকে আমি ভয়েস ওভার করছি, তোরা খারাপ না, আমি মাইকটা কারণ খারাপ হয়ে গেলো, মাইকটা কাছে কোনো শোনাছে না, কোনো বুঝাছে না, আমার তো একদম ব্যাড লাক, মানে কি বলবো আর বহুত খারাপ লাগছে, আমাকে নিজেকেই খারাপ লাগছে, মানে ভিডিওটা এডিট করবার সময় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে মানে। তো গাইস এখন আমরা কর্মকার সমাজকের ঘর দেখাতে যাচ্ছি। আমি একটা কর্মকার জাতিকে লড়কা লাগে, তো আমাদের সমাজকের একটা ঘর বানালে হয়, তো ওই ঘরটা আমি দেখাতে যাচ্ছি যে কী কী হয়, কী কী না আগের দিনের মানুষ সব কী কী করে রহে বা কী কী জানতে, ওগুলো জানবার জন্য আমি তোরা গেলি ভিডিওটা বানাইছি, তোরা দেখতে থাকা মজা আছে। আর ভয়েস ওভার করছি মানে খারাপ না ভেবে দেখিলে আর তোরা ভিডিওটা। তো গাইস এদিকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কর্মকার সমাজকে, মানে এটা মারুয়া বলে, মানে শাদি মণ্ডপ বলে, তো এটাকে দেখাতে यहाँ চেষ্টা করেছে, মানে शादी মণ্ডপটা बना है মানে बहुत सुंदर से। আর হিয়াই মানে শাদিকে যেতে আমাদের কর্মকার সমাজকে শাদিকে নীতি নিয়ম বা এগুলা সব হিয়াই করা হইলা, আরও মানে হিয়াই শাদিকের মণ্ডপ পূজা হইলো, নীতি নিয়ম যেতনাগুলো আছে মানে। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের গোহালিয়া কর্মকার সমাজকের আদমিগুলা, মানে আদিবাসী আদমিগুলা মানে গোহালি সোহালি রাখে, গরু পুষে বা ওইগুলা রাখে, যে ওইগুলা দেখাচ্ছে মানে গোহালি में ঘাস উস থাকেলা, ওইগুলা দেখাচ্ছে মানে এই যে ঘাস উস রাখে মানে এগুলা গোহালি में। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছি ঢেকি আগে দিনের মানুষ সব ইউজ করতো, মানে আগের দিনের মানুষ সব মেশিন উশিন নাই ছিল, এইসব বস্তুই মানে ইউজ করকে বস্তু বানাতো। আর এখন তো প্রায় ভাগ মানুষ করে নাইকে এইসব দেখতে গেলে, এখন সব মেশিনে আজকাল নিকলে, মেশিনকের যুগ আসে গেলো। তো এইসব বস্তু মানে আগের দিনের বস্তুগুলো দেখাতে চেষ্টা করছি আরও। আর यहाँ দেখতে পাচ্ছি এই যে ফারসা উরসা বানায় মানে ফারসা বানাইছে, আর ওই দিকে দেখতে পাচ্ছি ফারসা বানাইছে মানে একদম। আর कैसा करके बनाए মানে यहाँ আগুন সে গরম করে লোহাটাকে পিটকে মানে ফারসাটা বানাইছে, ওইটাই বাতাসে মানে यहाँ। আর ওইগুলো খুবই ভালো লাগছে দেখকে, নাই জানা বস্তুগুলো জানতে পারছি মানে খুবই ভালো লাগছে। আর এইসব বস্তু দেখতে পাচ্ছি यहाँ আদমি মানে আমাদের আদিম মানুষগুলো আদমি যুদ্ধ করলেছে মানে বাহুবলী में তারা দেখে রয়েছে কি যুদ্ধ করবার টাইমে এইসব বস্তুগুলো ইউজ করা হয়, এইসব বস্তু দেখে পাচ্ছি মানে ওরকমটা লাগছে। আর খুবই ভালো লাগছে মানে আসেকে। আর यहाँ যে এইগুলাই দেখ আমাদের ভগবান বিরসা মুন্ডা আমাদের ব্রিটিশকে খেদাইছিল এইসব বস্তু ইউজ করকে। আর কি বলবো ওই জন্য ভগবান বলে বিরসা মুন্ডাকে আমরা সবে ভগবান বলকে মানিলা, ব্রিটিশকে খেদাইছিল 26 সাল উম্র में ওর মৃত্যু भी হয়েছিল। তো এটা আমি কোনো যদি ভুল বলবার আমি ভুল হচ্ছে তো তোরা মাফ করে দিবি, না জানি। গড় সমাজকে আদিবাসী গড় সমাজকে এখন তোদেরকে ঘরটা দেখার চেষ্টা করবো। আজ আমার সঙ্গে ক্যামেরাম্যান আজ পিছে পিছে এদিকে দেখা কিছু। দাদা নমস্কার। নমস্কার রে। নমস্কার। দাদাকে আমি দাদাকে মাইকটা দিব, थोड़ा कुछ बतावे दादा ঘরটার বিষয় में। दादा এটা কি ঘর লাগে? এটা আমাদের गोंडियन का घर है कि हमें प्रथमे स्वागत জানাতি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতি। প্রথমে हमें আমাদের যে সব এই বর্ষে বিবাহ শাদী মন से हमें के मामला দেখাতি। এইদিকে আমাদের যে সব শাদী বিবাহ মন है के नियम नीति मन तोहर सुपली है के जे दूल्हा दुल्ही मन के भावरा घुरे ना, एदिके सील है। और एदिके तोहर डेमनी मन है। हां और तोहर जितना है जे डेमनी ओटा डेमनी धान बदल बोल हो डेमनी ओकर बाद में तोहर के ढेकी है। अरे बोर तोहर एदिके गोरु छागली गुहालटा हमर जैसे पखु पाले मन राखिले दिया हमर खेत पथार ओ कोते तोहर खेती पथार पर जिसमन होजली मन के ओला है। अरे एदिके हमर देखती तोहर नर्मदा, एदिके तो हम नर्मदा दाई हमদের नदी जल और जंगल जमीन के ओ वाला है के सुंदर से बना है। और एकर से सुंदर हां ए जगह से है जे तो दिखे हमर चंदेल वंश के हेरी रंगना रानी दुर्गावती है के ओ है के हमদের प्राकृतिक शक्ति बढ़ा दे के बोला हमें जो बढ़ा दे बोले सला घाघरा बतेला ओला 750 के ना उगतरो हमरले 750 के हेतले 7 का हत के 7 दिन हमें जन्म करम हिला, यानी 5 खंड धरती में भगवान बोले वायु पानी अग्नि नीर जल जमीन। और से न करतो है के तोहर सृष्टिटा दुनिया के जखन सृष्टि होले सगन निराकार रहे शून्य रहे। एहला गोंडियन पर रीति रिवाज के कल्चर के संस्कृति के है, एहला तोहरले बताइले धन्यवाद करत। तो दादा के बहुत ভাল লাগে से माने दादा इतना बताइलो सबके दादा के नाम बताइ दे। गोर नाम लगे दीपेन गोर लगे हां गोर ओटा लिदु अमृत गांव। दादा के लोग के बहुत ভাল লাগে, धन्यवाद। और निश्चय लोग पाबो आशा है आने वाला दिन में। ओके हां दादा के लोग के बहुत ভাল লাগলো। আর ঘরটাকে বিষয় में बताइलो ওদেরকে দেখাইলি আর ঘরটাকে বিষয় में ওরা জানাই আমরা भी जानली দুই একটা বাত তো খুব ভালো লাগলো। নেক্সট টাইম লোক পাবো নিশ্চয় জোহার জোহার। তোদেরকে সাঁওতাল মাঝিকের ঘরটা দেখাতে আসছি, ক্যামেরাম্যান আসে যা পিছে পিছে আসে যা আমার সঙ্গে সঙ্গে। কে লাগে
খুব ज्यादा लगे। तो दादा के नाम बता दे तो एक बार। हमारा नाम सबका के जोहार, जो हमारा नाम महेश मुर्मू। दादा थोड़ा ये घर तक जगह थोड़ा एक लाइन से बता दे तो की है थोड़ा चैनल ले तो हमरा खास हमरा घर से चेक करो, घर से चेक करो फास्ट। মাঝি খান এটা আমাদের এটা চুলা লাগে, এটা আমাদের চুলা চৌকা जोटा हमरा खाना बनाइला तार से जोटा हमरा पूजा पाठ करिला और यहाँ से सब से दीदी आहे यहाँ हमरा पूजा पाठ माने जोटा दरकार वस्तु लगे पूजा पाठ करिला तो यहाँ बनाय सुनाय के बस हमरा यहाँ पूजा करेला दादा यहाँ पूजा नहीं करिला खाना साना माने यहाँ बनाइला तार से जी दरकार वस्तु और जोटा हमरा पूजा पाठ करिला और यहाँ से बनाय बुनी के तार हमरा यहाँ पूजा करिला पास अंदर यहाँ पूजा करिला अंदर जोटा अंदर देवी देवता है जो अंदर माँ बाप है तो आगे पुरखों के आदमी गिला है उधर के पूजा पाठ करेंगे ताकि हमरा यहाँ से ताकि आरो बाहर दिखे जाइला बाहर दिखे देखाबो बाहर दिखे चलो दादा এখন थोड़ा এটা লাগে সেটা আমাদের জাহের খান যেটা আমরা বাহা পূজা করিলা এটা আমরা বাহা পূজা করে আমরা আমাদের গ্রাম এটা আমরা গ্রামটা পুরো চারো স্থান আমরা বানিলা না যায় বস্তিটা আমরা বানিলা যায় আমাদের গ্রামটা এটা আমরা এটা গ্রামটা আমাদের খাস এটা আমরা গ্রাম পূজা করিলা ঘরে পূজা করে তার সাথে গ্রাম পূজা করিলা তার সাথে এটা গ্রাম পূজা করে তার পিছে यहाँ से आसे के हमरा यहाँ देला जरे ये देखो ताजे अंदर माझी खान वहां से फास्ट पूजा करे आसे के ताजे यहाँ करिला जोंटा वहां जिने की माझी खान एटा जिने की आरो जोंटा पूजा पाठ माने कोखमा करके ताजे यहाँ आसे के करिला जोंटा अंदर माझी खान लगीरा यहाँ कोई के तार पिछा जी आरो करबा है तार पिछा हमरा जोंटा यहाँ आसिला सेटा अंदर बिया हो लगे ना मारवा एटा अंदर हां मार এটা এটা লাগে বিবাহ ভবন আছে আমরা यहाँ आसे के तासे वहां पूजा पाठ करके आसे के तार यहाँ जोंटा हमरे विवाह भवन लगे हमरे जोंटा शादी होला सिंगारदान होइला तो यहाँ आसे के हमरा तार पीछे यहाँ हमरा सिंगारदान होइला सब किनी काम करे के आसे के तार पीछे सिंगारदान होइला এটা আমাদের এগুলা আমাদের আগে পুরকো के गेला सब लगे माने ये काम किला ये सब एला पुरखो के सब निकाला है यहाँ निकाला है देखा है फोटो पाता এটা আমাদের সাঁওতালি দিকের মানে আগে পুরকো के माने सब सभी है ঘরটা के नाम এটা কি লাগে ঘরটা के नाम बता दे ঘরটা के नाम ঘরটা আমরা সাঁওতালি के लिए সাঁওতালি के लिए প্রথম একতম आदिवासी केंद्र हवा महावा মানে ঘরটার নাম এটা ঘরটার নাম মানে আমরা সাঁওতালি জাতি মানে সাঁওতালি এখন সব যাই যাইতে বানায় না তো আমরা সাঁওতালি ঘর লাগে এটা আমাদের আরো নাকি কোনো দেখাবা আর নাকি এখন মানে আরো নাকি আর সব হয়ে গেলে এটা আর বাকি রহে আমাদের হোটেলের সময় নাই হলে টাইম যেটা আমরা কইলি সব নিজে দেখাবার আছে দেখাইলি বাকি আর রহে ঘটনা করা নাই তো গাইস দাদা আমাদেরকে বহুত কিনি দেখাইলো জায়গা সাঁওতালকের ঘর এটা সাঁওতাল ঘর বেনাটা দেখা দে একবার বেনাটা দেখা দে তো গাইস এটা সাঁওতালকের ঘর লাগে তো দাদা আমাদেরকে বুঝাই দিল বহুত সুন্দর से দেখাই দিল জায়গাগুলা আর নাম বুঝাই দিল কি কি হতে লাগে মানে তোরা ভিডিওতে দেখলে দাদা আমাদেরকে বহুত সুন্দর से বুঝাই দিল তো দাদাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর জোহার দাদা আর নেক্সট আর এই মহাসভার বারে মে কি বলবি দাদা মহাসভার বারে মে মানে এখন জিনিকে এখন জনগিলা এখন বস্তুগিলা কিসমান মানুষে নি জানেলা ওইগুলা জানতে পারবে ছোট হেরিগুলা এখন জানে পারবে এখন কার কার নিয়মে কি করেলা তারপরে ওগুলা জানতে পারবো যে আমরা সবাই হেরি করে একতা হইকে সবাই বানাই নিজে নিজে কালচার গুলা দেখাই দেখাই তারপরে এখন আর মহাসভা মে এখন কোনদিন भी নি হইলা ইয়া এখন হয় সবকে ভালো লাগে বহুত বড় মহাসভা আছে বহুত ভালো লাগছে তো এরপরে হয় কি লাগে সবকে ভালো লাগে সবকে ভালো সবে বলে ভালো লাগে আমাকে ভালো লাগে এরকম হয় কি লাগে আর হয় লাগে আর আমাদের আদিবাসীরা আর এরকমই আগে বারকে যাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে আমার দাদা মানকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিতে লাগে এত বড় একটা মহাসভা পাচ্ছে আমি আগেই বললি তোদেরকে দিয়ে দেবে তো এটার জন্য খুব ভালো লাগলো দাদাকে জানাই আর নেক্সট মানে মজা সে দেখতে পাচ্ছি তোরা আমরা এখন ঘুরলি এখন এদিকে আইলি আর ওইদিকে দেখতে পাচ্ছি বহুত ভিড় আছে ফিল্টারেও আর বহুত ভালো লাগলো আসলে এখন ঘরগুলো দেখাইলি এদিকে দেখতে পাচ্ছি এগুলা ঘরগুলো আমরা বাতাইলি তোরা তোদেরকে জানাইলি এখন আরো মত এখন থোড়া सुंदर से सारा जुबिन दा का हमने जुबिन दा का फोटो लगाए हैं बहुत सुंदर से आयोजन कर देखा डिजाइन जुबिन बहुत सुंदर से लगा है कि बोलो मैंने बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से सबके यहाँ जैसे राखे और सबके धन्यवाद जाना भी एक बार देख ले जुबिन दा के
একবার হেওয়া করলে একবার না আজকে বহু সুন্দর লাগছে আরে বেশি নাই বলবো তোদেরকে দেখলে একবার নিজে সামনে से कैमरामैन सामने आ जा कैमरामैन के थोड़ा सामने आ जाए এই যে গিটার একবার বাজায় দেখ জুবিন আগে গিটারটা দেখতে বাজায় আর খুব ভালো লাগছে দেখতে আয়োজন জুবিন আগে ফটো মানে আর খুবই ভালো লাগছে মানে यहाँ डेकोरेशन করতে জুবিন আগে ফটো একবার দেখাই দে তোরা দেখতে পাচ্ছিস না খুব খুব ভালো লাগছে মানে আইডিয়া से দেখতে পাচ্ছিস यहाँ আয়োজন আর যে बना है এটা স্যালুট দিতে লাগবে না যে बना है মানে কে স্যালুট দিতে লাগবে এটাকে আর बहुत সুন্দর से बना है দেখতে পাচ্ছিস তোরা আর বেশি নাই বলবো তোদেরকে তো গাইস আমরা এখন আস্তে আস্তে পাই গেলি মানে গ্রিন রুমে পাই গেলি আর গ্রিন রুমে ঢুকে দেখছি যে পুরো শখ হয়ে গেলি মানে সব সেলিব্রিটি গিলা সব ইয়ে মানে আমাদের আদিবাসী ক্রিয়েটর গিলা হোক বা সিঙ্গার গিলা হোক মানে সবকে লগ পাইলি আর ইয়া মাইকেল দার সঙ্গে দুইটা একটা কথা বললি মানে আরো বাদ সব বললি ফটো দুইটা রকম ক্লিক করালি ওটা ইনস্টাগ্রামে তোরা আপডেট পাই যাবি আর দেবজিৎ ভাইকে বি লগ পালি উপেন পাহাড়িয়াকে লগ পালি মুহিন ভাইকে লগ পালি আর খুবই ভালো লাগলো মানে সবাইকে লগ পাইকে মানে বহুত ভালো লাগলো বহুত বেশি ভালো লাগলো আর আজকে মহাসভা মানে খুব ভালো লাগলো মানে আর নেক্সট টাইম যাতে এরকম আরও হই লাগে বহুত ভালো লাগছে মানে আজকে আর কি বলতো গাইস ইদকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেবজিৎ ভাইকে বি লগ পাই গেলি আর ভাইকে লগ পাইকে বহুত ভালো লাগলো আর দেবজিৎ ভাইকে আমাদের আমার ব্লগ में দুই একটা बात বলতে মौका দিব ওকে আর ভাইকে বেস্ট অফ লাগা है मोर दिल से तो देवजीत भाई के दिल से थैंक यू हमारे ब्लॉग में दो एक बात बोलবার জন্য তো গাইস মোর মাইকটা মানে খারাপ হয়ে যায় তো তোরা थोड़ा एडजस्ट कर लिबি আর খারাপ না পাবিও তো ইদকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওপেন পাহাড়িয়াকে বি লগ পাই গেলি ব্রাদারকে বহুত ভালো লাগছে মানে লগ পাইকে আর খুবই ভালো লাগলো আর আদমিগুলা সবাই মানে ক্রিয়েটরগুলা সব হাম্বল পারসন মানে কি বলবো সবাই বহুত সাপোর্টিভ মানে ভালো লাগছে এটাই আচ্ছা দিয়ে নাও আমাদের মাঝে আমাদের ভাই সুনীল মাঝি সুনীল কর্মকার বলতে একটা ইউটিউবার ক্রিয়েটর ইনফ্লুয়েন্সার আমাদের भाई देखो तो सपोर्ट करो और जितना भी जाने वाला फॉलोअर हुआ भाई आए सभी को इनके आईडी के भाई के यूट्यूब चैनल के भाई के আর বলবো তো আমি নাই দেখেছি 99000 ফলোয়ার के ভিতরে এত চেষ্টা করব তো ওটাই বাংলাদেশে जितना कोई रिपोर्ट करने वाला भाई तो इनकी अरे भाई को सपोर्ट करबो हेल्प करबो करते ही दी আমাদের आदिवासी के नाम लेके আমাদের आदिवासी होई के একটা अच्छा प्लेटफॉर्म पे आगवाई जाए गॉड ब्लेस यू जय जोहार जय के बारे में हम बोलते नहीं पारबो कारण आज के लास्ट प्रोग्राम लगे और प्रोग्राम के पीछे सके একটা बात হলো পারে যে লোক আর বসে বহুত আগে আগে যতগুলা ভালো ভালো পদ में আছে দাদা বিজয় বগিয়া সেন্ট্রাল के কমিটি তো সেকেন্ড কলেক্টর বিচার করবে বাদ বিচার করবে আমি এই বাত এই ক্ষেত্রে আমি কথা বলতে নাই পারবো ঠিক আছে
Brother Prince Bage, Brother Prince Bage. Tempo pasang nama dah. 1, 2, 3, go.
Thank you very much. दीवानी सिखो बाबू के हो कोनो कह गुनो के दीवानी सिखो बाबू के उन हम केसन 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 काढला केसन काढला दुनिया देखरा गम के जन जाई हमारे किसन 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 काढला किसन काढला दुनिया रे बेकरा मुके जन जाइन कहूना कि कोनो कह गुमके
কোনো চাহা তোমাকে দিবানিসি কো পাবো তোকে ना तो ना आए वो बाहर में आएगा वो सतीश ओए आओ ना ना खेला ये आओ ना इधर भाई सतीश आओ ना इधर सतीश ओ सतीश छोटा बच्चा को मार नहीं पहचानता है আৰু আদৰ্শ হৈ ৰব হে মহান আপোনাৰ ধৈৰ্য সহিষ্ণুতা আৰু একাগ্ৰতাৰ কলা সংস্কৃতি সমাজ জীৱনৰ সুবিশাল পথাৰখন বিচৰণ কৰি বনিল প্ৰতিভাৰে নিজৰ বিশাল ব্যক্তিত্বৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি নতুন প্ৰজন্মক নিজৰ শিপাৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সহায় কৰিছে। तेरा मैं ना जान तेरा सालों में ना छपिया
गुबड़ गुबाया हाय रे गुबड़ गुबाया कहल गल ठोना पाउडाई के मोना गुबड़ गुबाया हाय रे गुबड़ गुबाया अरे हाय रे गुबड़ गुबाया महुआ सिर पानी देखा हम लाले लवले But the
डुबाले कहाँ पानी के फुलाले लाल लाल पूजा डुबाले मतो हिलो ना डलो ना हाय दिल चोना मतो हिलो ना गाओ ना कुबड़ गुबाया हाय रे कुबड़ गुबाया कथा पीछे चोरी के हाय रे कुबड़ गुबाया नहीं मानबो अधिकार नहीं देले नहीं मानबो जागा जागा मो आदिवासी मान जागा जागा मो आयो आबमा काहे बोले खोला जागा जागा बोल काहे बोले खोला बार बार कोकरा झाड़ में है कंडीशन है हम भी के एकता नहीं हुआ गति के ही अवस्था है प्रदीपदा बोल रहे आवाज उठाबा आवाज नहीं उठाइला हमनी डराइला मार देबेन होले पीट देबेन होले किले पीटबे और बाके बताले 80 लाख 80 लाख मोर देन 1 करोड़ भी आई की जानी हमनी आदिवासी किंतु हमनी डराइला डराई काहे कितना कोई डरावला तोनी क्यों नहीं डराइला किंतु हमने निकलीला भी नहीं हमने जात के खातिर कितना कोई निकल गया है वही खातिर बोलो थी एसटी नहीं देले से नहीं मानबो माटी पट्टा नहीं देले नहीं मानबो धर्मा नहीं बढ़ाले नहीं मानबो अधिकार नहीं देले नहीं मानबो जागा जागा मो आदिवासी मान जागा जागा मो आयो आबमा जागा जागा मो आदिवासी मान जागा जागा मो आयो आबमा आवाज रही होले हमने चेंज करे नहीं पर हमने के आदिवासी हिस्ट्री के हमने के आवाज बुलंद करे होई तबे जाय के हमने आदिवासी हिस्ट्री के चेंज करे पर होई ए बिलाई चुटिया रकम যদি গাগাবই তো নাই होई शेर रकम गागाइक लागी जय आदिवासी इतना गान बनाती जगह खातिर हैं 21 आदिवासी महासभा के इतना गान सब नाचला बहुत प्यार देला धन्यवाद इतना प्यार देला किंतु हमनी यदि केवल गान में लिमिट होय के रहबो हले न होय हमनी हसेतन होय के लागी हमनी के जागे के लागी 3000 5000 10000 में ठगाई नहीं के आहे ए लॉलीपॉप लेक नहीं के हमनी के असल में की लगी 351 টাকা माटी पट्टा जनजातिकरण এইটা দেবে হলে তোর সরকার একটা গান में তোনি सुन हां देबे होले देई दे নাই देबे होले रे जान लेबे रे जैसन सरकार के हमनी बना ली वैसन ही गिराई देबो गिराबो कि नहीं गिराबो कि नहीं यदि गिराई ताकत है तो के देखाई भी है इतने सुंदर आसम को कौन बनाया ब्रिटिश बना रहे सरकार बना रहे क्या बना रहे आदिवासी बनाया एक हमने जोमकुट गाना गाबो यार आज के हमने के सेंट्रल के कल्चरल सेक्रेटरी है उसब के जुगे थी हमने के सांस्कृतिक मजा के उद्घाटन करबो किंतु के आगे एक ठो जोंटा प्रदीप दा मुखे जीवित काल में बोल के जा रहे हो है गीत तक मोय रौर मान के बीच में गीताई जा हेलो हेलो
हमनी यदि नहीं खाटबई तो खाटाने वाला केउ आहेन जबरदस्ती काम करवाई पारबेन हमनी करिला बोल के करवाई ना हमनी यदि बागान नहीं जाबे बागान बंद होई कि नहीं होई हमनी यदि मिस्त्री जोगानी नहीं जाबे तो घर बनी आज आदिवासी खाटे ना बोल के सरकार के काम गुला होएला आज यदि आदिवासी क्यों नहीं जाबे ना कितना बिहार से आंदन रे कितना आंदन बिहार से हमनी के आदिवासी मिस्त्री जोगानी जाए ना 250 300 400 में काम करे ना और हेट कर बहादुरी मारे ना हमनी के अधिकार के जाने खोले अरे जगह मोरे आदिवासी माँ अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोरे आदिवासी माँ अपने अधिकार के जाने वाले आदिवासी हमें लगी रे अपने अधिकार के जाने वाले आदिवासी हमें लगी रे अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोरे आदिवासी माँ अपने अधिकार के जाने वाले जेखन रहे प्रदीप चलत रहे एक संविधान जेखन रहे प्रदीप चलत रहे एगो संविधान केखो न जान बारे केखो न जान बारे केखो न भय बारे जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले एसटी नहीं मिली तो वोट नहीं देबो धर्म नहीं बड़ी होले काम नहीं जाबो एसटी नहीं मिली होले वोट नहीं देबो धर्म नहीं बड़ी होले काम नहीं जाबो जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह मोर आदिवासी मान अपने अधिकार के जाने वाले जगह नींद से बड़ा आगे रे उड़ेला हाय रे लहर लहर सारी उड़ेला लहर लहर सारी उड़ेला हाय रे डुबुर डुबुर लोला हिलेला ভাল লাগে সবে নাচবা ঠিক আছে बढ़िया 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 बढ़िया
सुने लगे चले गए रब संग देवे ये के मोटा दा सुने लगे चले गए रब संग देवे हरे नदी किनारे धसे नामे बघोरी दिया मोके डरो लागे हर नदी किनारे धसे नामे बघोरी दिया मोके डरो लागे सभी भाई कैसा लगा भाई ভাল লাগে ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कितना बड़ा आवाज़ सुना